लिखामी सहजानंद स्वामी सर्वान् निजाश्रितान् नाना देश स्थितान् शिक्षापत्रीं वृत्तालय स्थितः अखिल ब्रह्मांडाधिपति नित्य वडताल विहारी अपना सौना मोक्ष प्रदाता हरिकृष्ण महाराज अपने दिव्य सभानी अंदर उपस्थित परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज व्यासासन पर आरूढ़ थई सुंदर मजानी भागवतजीनी कथानु श्रवण करावता जूनागढ़ प्रदेशना विद्वान शास्त्री स्वामी नारायण चरणदासजी स्वामी संपूर्ण महोत्सव जेमना मार्गदर्शनथी उजवाई रह्यो छे अने हरिकृष्ण महाराज लक्ष्मीनारायण देव और स्वामीनारायण भगवाननी आ दिव्य परंपरा एमना माटे जेमनो हृदयनो भाव सदैव आ वडतालवासी लक्ष्मीनारायण देव साथे जोड़ायेलो छे एवा सत्संग महासभाना प्रमुख परम पूज्य सद्गुरु शास्त्री स्वामी नवतम प्रकाशदासजी स्वामी उपस्थित तमाम ब्रह्मनिष्ठ पूजनीय संतो जूनागढ़ श्री राधारमण देव वहीवटी कमिटी एमना चेरमेन एटले के परम पूज्य अमारे पीपी स्वामी तथा श्रीजी महाराजना लाडी लाभ सौ वाला भक्तों भागवतजीनी सुंदर मजानी कथा एनु आप श्रवण करी रह्या हता। अद्भुत सती चरित्रनी कथा सती चरित्रना हार्द स्वरूपे सहजानंद स्वामीए जे वचनामृत में जे वात ने याद करी एना अर्क स्वरूपे जोवुं होय तो एटलुं कही शकाय कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी वरहु शंभु नत रहु कुमारी। आ उपासनानी सर्वोत्तम शिखरनी वात सहजानंद स्वामीए आ सती चरित्रना माध्यमथी पोताना आश्रित भक्तोने सर्वोपरि भावथी पोताना इष्टदेव प्रत्येनी दृढ़ निष्ठाथी जोड़वानुं काम स्वामीनारायण भगवाने वचनामृतमां आदेशना रूपमां कीधुं छे। बीजी वात जे અહીંથી सिद्धेश्वर महादेवनी करवामां आवी अने त्यारे આજથી વર્ષો પહેલાનો એ સંપ્રદાય ધર્મ જ્યાં સંકીર્ણતાની નાની મોટી દિવાલો હતી એને એક વિશાળ ઉદાત્ત ભાવથી સ્વામિનારાયણ ભગવાને સમાજ એક સૂત્રતાના નાતે બંધાયેલો રહે એના માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને વિષ્ણુ શિવો ગણપતિ પાર્વતી ચ દિવાકર આ દિવ્ય સનાતન પરંપરાના સૂત્રો સહજાનંદ સ્વામીએ પોતાના આશ્રિત ભક્તોને આપ્યો છે. અને ત્યારે આ ચૈત્રી સમોયા મહોત્સવ અંતર્ગત અમારે અરશદભાઈ પટેલ છે એવી જ રીતે જે ભક્તોએ આ મહોત્સવની અંદર લાભ લીધો છે એમનો વડતાલ વિહારી શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ સર્વ રીતે મંગલ વિસ્તારે એ ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરી મારી વાણીને વિરામ અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.